the what will happen, यो हामीलाई नलेज छ त्यो अर्कै कुरा हो जो अक्सिजन एक्जिस्टिङ इन द ग्यासियस स्टेट, तर नलेज नभएको खण्डमा यसको फिजिकल स्टेट के हो that is not going to be the explained by the this one. Yes, त्यसैले यसलाई हामीहरू के मोडिफाई गर्छौं, this can be solved over there. यसलाई सल्भ गर्नको लागि भन्छ कि you can use the S for the solid, L for the liquid and G for the gas or arrow in upward direction. भन्छ जुन रिएक्टेन्ट हामी लेख्छौं, सपोज दैट यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक छ, यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 यो लिक्विड स्टेटमा छ भने छेउमा ब्रैकेटमा L लेखिदिने, यसको मतलब यो लिक्विड स्टेटमा आयो। यहाँ जुन वाटर फर्मेसन भयो, इफ इट इज द फर्म इन द लिक्विड स्टेट छेउमा L लेखिदिने, प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन भयो तो आइदर यू कीप द एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन और ब्रैकेट में जी लिख देने, ठीक छ। तो यो फिजिकल स्टेट जुन बताउने प्रॉब्लम छ, दिस कैन बी आल्सो सॉल्व्ड बाय द दिस वन। सो दीज आर द लिमिटेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन। एक्सेप्ट फर्स्ट 3 जुन लेखाएको थियो त्यो तीनटाको सल्युसन छैन, अदरवाइज रेस्ट 3 हैव द सल्युसन। इज इट क्लियर? Okay, write down this one. त्यसपछि अब factors affecting rate of chemical reaction. भयो? Now let's come factors affecting rate of chemical reaction. About factors affecting rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction बना लेके जो whatever the amount of reactant converted into the product in unit time, जैसे body amount of the reactant product में convert हुन्छ भने it means it has the more rate of chemical reaction, less amount convert हुन्छ भने it has the less rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction भन्छ कि यो depend गर्छ on the that is the sum of the factors are there, ठीक छ। The rate of chemical reaction बना लेके जो the amount of reactant converted into the product, amount of reactant converted into the product. Is it clear? Write down rate of chemical reaction लेकर factors affecting है ना, rate of chemical reaction को definition लेकर the amount of reactant, the amount of reactant converted into product, the amount of reactant converted into product in unit time, converted to product into in unit time. The rate of product given हुआ rate of chemical reaction बंदे जो rate of product होए ना, the amount of reactant converted into product in unit time
amount of reactant converted into product in unit time is called rate of reaction. Is called rate of reaction. So once again. The amount of reactant converted into product in unit time. Amount of reactant converted into product in unit time. Amount of reactant converted into product in unit time is called rate of chemical reaction. Is called rate of chemical reaction. Yes, Mukesh Saraf. जहिले पनि आउने हो क्यामेरा अन गरेर आऊ क्लासमा न त विशाल यादवलाई रिमुभ गरिदिएछु एकैचोटि अब म केही पनि बन्दैन यो लास्ट वार्निङ हो तिमीहरूलाई जसको म क्यामेरा अफ यहाँबाट हेर्छु त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु विशाल यादव गयो यो क्लासै गर्नु छैन भने के किन फाल्तुमा यहाँ टेन्सन दिने मलाई पनि कम हुन्छ नि 5 वटा स्टुडेन्ट हुन्छ 5 वटा स्टुडेन्टलाई मात्रै पढाउने त्यतिकै होमवर्क चेक गर्ने एउटा कुरालाई सुरुदेखि आज 1.5-2 महिना जति क्लासको हुन थाले एउटै कुरालाई सुरुदेखि भन्दैछु begin now let's come what are the factors affecting factors ma janchu bhane so there is the one contact area एउटा फ्याक्टर जुन रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्छ यो कन्ट्याक्ट एरिया जति बढी कन्ट्याक्ट एरिया त्यतिकै